Sudah menjadi hal umum di kalangan masyarakat Indonesia bahwa negara-negara barat seperti Prancis dianggap sebagai tanah impian. Banyak orang membayangkan kehidupan di sana serba teratur, aman, dan nyaman. Gambarannya seperti dalam film, jalanan bersih, tempatnya yang indah, dan warga hidup damai tanpa rasa takut. Tapi benarkah begitu? Nyatanya, tidaklah seindah yang kita bayangkan. Justru malah sebaliknya. Faktanya negara kita jauh lebih superior daripada negara barat, terutama soal keamanan. Ya, keamanan adalah satu hal yang sangat penting dari sebuah negara, dan negara kita jauh lebih tinggi di atas Prancis dari segi keamanan. Tentu, ini bukanlah bualan belaka, melainkan bule yang pernah mengunjungi Indonesia itu sendiri yang bilang. Ce qui est fou à Bali, c'est que là, je marche dans une rue totalement sombre, qui franchement pourrait faire très peur. Mais comme je suis à Bali, je n'ai pas peur, même en tant que femme, de marcher dans cette rue. Je ne suis pas inquiète. C'est super bizarre. Enfin, c'est bizarre, ça devrait être totalement normal. Alors qu'en France, là, l'état de la rue, là, je dirais, il y a 12 mecs qui t'attendent au bout. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et je me trimballe une valise. Bisa dilihat dalam video, bule tersebut benar-benar memuji setinggi langit tingkat keamanan Indonesia, di mana dirinya bisa keluar malam dengan sangat aman dan nyaman tanpa rasa takut. Bagi banyak bule, suasana malam di Indonesia justru memberikan vibe yang sulit ditemukan di negara mereka sendiri. Orang-orang yang tetap aktif di malam hari bukan karena mabuk atau mencari masalah, tapi karena suasana kebersamaan, nongkrong santai, dan ekonomi kecil yang hidup sampai larut. Sebuah hal sederhana, berjalan kaki di malam hari tanpa rasa takut, baginya ini terasa seperti kemewahan. Terdengar berlebihan? Tentu kalau kita melihat lebih dalam, ini bukanlah sebuah hal yang berlebihan. Banyak yang tidak tahu bahwa Prancis sebenarnya sedang menghadapi krisis keamanan yang cukup serius. Berdasarkan laporan Numbeo 2024, indeks kriminalitas di Prancis termasuk yang tertinggi di Eropa Barat. Kasus pencurian, pelecehan di jalan, hingga kekerasan bersenjata meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Paris, yang selama ini dikenal sebagai kota cinta, kini sering disebut oleh warganya sendiri sebagai kota yang tidak aman di malam hari. Banyak penduduk lokal bahkan menyarankan wisatawan untuk tidak keluar sendirian setelah pukul 10 malam. Dan ini bukanlah bualan belaka, melainkan sebuah fakta dan dibenarkan sendiri oleh warga lokal di sana. Bahkan mereka memperingati dengan keras soal hal ini. Mesdames, ne sortez plus dans la rue, à moins que vous soyez armés, prête à sauver votre vie ou accompagnée de garde du corps. Visiblement, il n'y a plus que ça qui reste à faire parce qu'il y a encore une femme à Rouen, une femme de 37 ans, qui a été agressée sexuellement par un détraqué, d'accord? Le mec l'a agressée au couteau, quelqu'un a essayé de l'aider, il l'a agressé au couteau aussi. On est en face de prédateurs qui restent en liberté dans le pays, qui font des quelques petits séjours en prison, qui prennent quelques amendes, quelques bracelets. Vous n'êtes plus en sécurité. Mesdames, je dis ça pour vous. Hein. Moi, je préférais que vous soyez libres. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Vous puissiez aller vaquer à vos occupations, qu'il n'y ait aucun souci. Mais franchement, entre l'homme et la femme en France en 2025, il faut avouer qu'on n'a pas le même type de vie. On n'a pas le même type de problème. Je ne risque pas, moi, à mon avis, qu'un détraqué me chope dans un parc pour essayer de se faire plaisir avec mon corps. Bon, déjà, il serait déçu, mais en plus de ça, voilà, on vit pas la même chose. Donc forcément, il va falloir prendre des mesures, vu qu'apparemment, les politiques ne font rien, puisque j'entends, oh, j'en bégaye. Quand je bégaye, c'est que ça m'énerve vraiment. Quand je vois qu'aucun politique ne prend de mesures concrètes ou ne propose quelque chose pour enrayer les agressions faites contre les femmes, je te dis, bah, qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. C'est chaud, hein. Vraiment, c'est chaud ce qu'on vit, hein. Kita bisa melihat betapa buruknya tingkat keamanan di sana. Sampai-sampai bule tersebut memperingati dengan keras tentang hal ini. Kita bandingkan dengan Indonesia. Mungkin benar, negara kita bukanlah negara yang sempurna, dan tentu saja masih ada beberapa kejahatan. Tapi melihat reaksi bule-bule tersebut, tentu kita bisa menilai bahwa ternyata negara kita jauh lebih superior untuk soal keamanan. Ketika dunia semakin tidak pasti, dengan meningkatnya angka kriminalitas dan individualisme, Indonesia justru muncul dengan keamanan yang tak disangka-sangka.